येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कुंकळ्ळे केटीसी बस स्टँडाचेर पार्क केली 2 व्हीलर आनी 4 व्हीलरीक लायलो उजो. वाडयात पोलीस पेट्रोलिंग मागला थळाव्यांनी. अंदू 15 ते 23 डिसेंबर मजगतीं पणजे जातलो सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल. संवसारांतले कलाकार जातले वांटेकार. आयज कांय कडेन गडगड, जोगलां सयत पावस. कुपा दाटिल्यान पळोवपाक मेळटले दमट. खवळा अरबी दर्या. बोट धन्याक जतनाय घेवपाची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अनवळखी मनशान कुंकळ्ळे केटीसी बस स्टँडाचेर पार्क केली 2 व्हीलर आनी 4 व्हीलरीक उजो लायलो. अश्यो घडणुको ह्या वाठारांत घडत आसात. 4 वर्सां आदीं लेगीत केटीसी बस स्टँडावयले अब्दुल हांचें दुकान अशाच अनवळखी मनशान लासून उडयिल्लें. ह्या वाठारांत पुलीस गस्त तशेंच कडक सुरक्षा दियात, थळाव्यांनी मागलां. पळयात. म्हजें नांव शेख अब्दुल रौफ. म्हज्यान शॉप आसा, होलसेल शॉप आसा. सकाळीं आमी जेन्ना ओपन करपा आयले शॉप पळयलें, आतां पळयलें कितें हांगा गाडये सायडीक एक मोटरसायकल हाडून उजो घातला आनी पळोवयाक ते दोनी गाडी कशे उजो घालून डॅमेज केला ते तुमी पळयले आसतले. हांगा तर इतले 4 वर्सां पयलीं बी आमगे एक शॉपार बी उजो घातलेलो. तेन्ना बी आमी गव्हर्मेंटा नजरे हाडलेले हे वस्तू. कितें हांगा एक तर एक लायट उरना, एक सेक्युरिटी उरना, कांयच कसलोच एक हांगा एक रातचें कितें जातलें जाल्यार म्हळ्यार कांयच एक अशें ना कितें कोणाक मेळूं शकेल म्हणून. म्हणून आमी सदांच ही कंप्लेन्यो कदंबा कडेन बी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी गव्हर्मेंटा मार्फत मुखार हाडीत आसात. पूण तरी आसतना आज पर्यंत तेचेर कांय कोणें लक्ष बी दिलें ना आनी कांय जाल्लें बी ना. सो आज हेचोच फायदो घेवन तुगे गाडी आज उजो घातला. आमकां बी दिसता कितें आज जें हें घडलां कितें हें खंय ना खंय रायवल कितें पूण अशें एक प्रयत्न केला कितें करपाचें अशें भुरग्यांनी. ह्या कोणी केलें तें आमकांय खबर ना. जाल्यार आमी ही मागणी सदांच आमी मागणी केल्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी हांगचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन. कित्याक कुंकळ्ळेचे पुलीस सदांच एक्टिव्हलन्स आसात पूण हांगा मातशें रातची नजर दवरची आनी रातची मातशें पेट्रोलिंग वाडोवचें. आतां तुमी पळयतात कुंकळ्ळ्यांक गाडी लासपाचो जो प्रकार आसा हो खुबसो जायत आसा. पयर एक कडेन जाल्लो कुंकळ्ळे हांगा आनी आज हो दुसरी इन्सिडेंट हांगा जाले कडेन आसा. हांगा अननोन पर्सन कोण तरी रातची येवन हांगा ह्या मोटरसायकली उजो घातलो आनी एक गाडी डॅमेज जाले कडेन आसा. ह्यो दोनूय ज्यो गाडी आसात ह्यो वेगवेगळी ओनराले आसात. मोटरसायकल आसा ती एक ओनराली आसा आनी जी 4 व्हीलर आसा ही एक ओनराली आसा. हांगा हो असोच न्हू, हो पयली फावट न्हय, हेजी पयलीं ह्या कदंबा बस स्टँडार जी शॉपां आसात ह्याच ओनराली जी आज 4 व्हीलर ज्या गाडयेक उजो घातला त्याच ओनराले हेजी पयलीं हांगा शॉपांक उजो घातलो. म्हणटकीर ही खंय तरी दुश्मनकायेन हो उजो घातला हो तर सामकें क्लियर जाले कडेन आसा. कित्याक इतली गाडी हांगा पार्क केल्यो उरतात तेंगेल्या घालना, फक्त ह्याच गाडयांक कित्याक घातलो हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनीक दुसरें म्हणल्यार हो मुद्दम घातला हेंय कळटा. कित्याक ह्या हो जो अब्दुल रौफ म्हणून तो भुरगो आसा हो हेजी हांगा शॉपां आसात आनी ह्या शॉपाचेर 4 वर्स पयलीं उजो घातलो आनी त्या टायमार तेणी सरकाराक आनी केटीसी जे कदंबा कॉर्पोरेशन आसा हांकां डिमांड केलो की हांगा लायटी बसोवच्यो, हांगा कांय ज्यो मेंटेनन्स आसा तें काम करचें, तशेंच सेक्युरिटी गार्ड दवरचो. हांगा खंय तरी सेक्युरिटी गार्ड आनी हो खंय हांगा दिश्ट पडना. म्हूण खंय तरी कदंबान आनी सरकारान एक जावन हांगा हे सेक्युरिटी गार्ड आमी दवरचे आनी त्याच बरोबर हांगा पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. आमी सदांच सांगतात की कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाची एरिया ह्यूज आसा, व्हड आसा आनी हांगा पुलीस कमी पडटात म्हणूनच हें पेट्रोलिंग जायना. हेचे खातीर लोकांनी आज परते सांगले कडेन आसा की हांगा पेट्रोलिंग वाडोवची म्हणून आनीक पुलीस स्टाफूय वाडोवचे आनीक ह्या जो कोण कल्प्रीट आसा हेका बेगीच्या बेगीन धरचो म्हूण तेणी मागला. गोवा 360 खातीर कुंकळ्ळे साकून रमेश नायक रावत. आदींच अस्तित्वांत आशिल्ल्या दाबोळी विमानतळार प्रवाशांक भोव अडचणी येताल्यो. आतां नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून ह्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. मोपा आनी दाबोळी दोनूय विमानतळ गोंयच्या विकासाक वेग दितले. जितके विमानतळ फाटल्या सरकारान बांदूंक ना ताचे परस चड विमानतळ एका वर्सा भितर सरकारान बांदल्यात. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिंदरराव सिंधियान सांगलें.
मोपाच्या नव्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण जाले. विमानतळाचे नामकरण गोयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या नावान जाले. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिराव सिंधिया, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि हेर मानेस्त हजर असले. सबका साथ सबका विकास या प्रधानमंत्रीच्या विजनाक लागून विमानतळाचे निर्माण जाता. हो विमानतळ वर्साक 40 लाख प्रवाशांचो भार हाताळटलो. फुडाराक हो आंकडो वर्साक 3.5 कोटी प्रवासी इतलो जातलो. जहां पूर्व की सरकारों में एक साल में शायद एक आधा अधूरा भी हवाई अड्डे का निर्माण नहीं होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ष एक हवाई अड्डा नहीं लेकिन कई हवाई अड्डों का निर्माण होने जा रहा है. इसी वर्ष दियोगढ़ का हवाई अड्डा, बेंगलोर में नया टर्मिनल, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश में नया हवाई अड्डा और आज मोपा गोवा में एक नया हवाई अड्डा इस बात का प्रमाण है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां विकास और प्रगति के द्वार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुलकर एक नया ज्योति का प्रकाश प्रदान करते हैं. पूर्व में डबल इंजन में जो सिविल ऑनक्लेव हुआ होता था वहां क्षमता की कठिनाई, स्लॉट्स की कठिनाई, आज मोपा गोवा के हवाई अड्डे के निर्माण के आधार पर वे सारे सीमाएं, वे सारे बाधाएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी. उत्तर में मोपा और दक्षिण में डबोलिन एक तरीके से हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगमता के लिए अपने मनपसंद एयरपोर्ट से जी के नेतृत्व में कि एक ही राज्य में एक ही शहर में 2-2 एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है. एक नया इतिहास देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा में रचा जा रहा है. मेरे भाई और बहनों, आज ये 2100 करोड़ 100 एकड़ की भूमि में स्थापित ये एयरपोर्ट 3 करोड़ की क्षमता रखने वाला है. पहले चरण में 44 लाख, दूसरे चरण में 58 लाख वृद्धि, तीसरे चरण में 94 लाख की वृद्धि और आखिरी चरण में 1 करोड़ 31 लाख की वृद्धि. पिछले 8 वर्षों में मेरे भाई और बहनों जो एक अंतर नागर विमानन क्षेत्र में आया है, प्रधानमंत्री जी ने नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करके छोड़ा है. और इस लोकतांत्रिकरण की वजह से जहां पिछले 68 वर्षों में देश के आजादी के बाद केवल 74 एयरपोर्ट्स होते थे, 8 साल की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 71 नए एयरपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स बने हैं. 145 आज संख्या पूरे देश में बन चुकी है 8 वर्षों के अंदर. गोवा 365 खातीर मोपा विमानतळासावन समीप नार्वेकार. आयुर्वेदाचो भांगरा काळ सुरू जाला. आयुर्वेद एक्सपोच्या यज्ञांतल्यान आमकां आमचे भलायकी संस्कृतायेच्या मुळामेरेन वचपाक मजत जातली. आयुर्वेद एक्सपो निमतान गोंयांत आयिल्ल्या प्रतिनिधींनी विश्वास उक्तायलो. गोंयांत सध्या वर्ल्ड आयुर्वेद अँड आरोग्य काँग्रेस एक्सपो चालू आसा. भारत आनी संवसारभरच्या आयुर्वेद मळा वयले प्रतिनिधी गोंयांत भरिल्ल्या ह्या एक्सपोत वांटेकार जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आयुर्वेद शिकिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे ताणें उपकार मानल्यात. 3 वर्सां भितर अर्ध्या संवसारांत आयुर्वेद पातळींतलो दिसतलो अशेंय मत कांय प्रतिनिधींनी उक्तायले. पळोवया कांय वेंचीक प्रतिक्रिया. बहुत ही कम होती जा रही है और दिन ब दिन घटती जा रही है और इसकी वजह से आयुर्वेद के सामने आयुर्वेद का जो भी स्वर्णकाल है उसका आरंभ है, ये मैं 100% कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि हमने विदेश में काम करते वक्त बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है. Definitely it is a milestone. It will be proving something different. It will be taking Ayurveda towards global health only. It should be coming occasionally, often, so that it reaches out to every mass. And the people should get more into More. It is already there with our Honorable Prime Minister ji and Ayush Ministry getting into the stream. Har Ghar Har Din Ayurveda. It is already there in every Indian kitchen.
Ayurveda is expanding a lot these days, and Ministry of, as stated by our Honorable Prime Minister, Ministry of Ayush is expanding a lot since last 7-8 years, and it will expand 7 times in next 20 years. So of course, for this All India Institute of Goa launched today, will give extreme support, and it will play an important role in the expansion of Ayurveda as well. Along with that, the National Institute of Unani and the National Institute of Homeopathy will also play major role in expanding the growth of Unani medicine and the medicine of homeopathy within coming years. प्रधानमंत्री मोदी जी का तो हमेशा से आयुर्वेद को लेके बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, और सीएम साहब भी हमारे आयुर्वेदिक वैद्य हैं गोवा के, तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट हुए। आज 3 इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन भी हुआ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, और आयुर्वेद में रहने के नाते बहुत एनर्जी आ गई है हमें, और हम धन्यवाद करेंगे मोदी जी का कि इतना सपोर्ट आयुर्वेद को करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। By bringing more than 50 countries across the world here, and by 2025 they are planning for to reach out to the 100 countries. That means half the world is going to embrace Ayurveda within 3 years. Holistically emphasized that Ayurveda takes us not only from illness to wellness. He systematically explained us this concept, how it has been really demonstrated by the different disciplines of Ayush, and then specifically in Goa he said that how it can be even along with wellness, how the tourism also will happen. Really amazing, because we have so much possibilities, like we could meet many different Vaidyas from all over the globe, share experiences here, and definitely I enjoyed the valedictory function with Shri Narendra Modi ji. It's nice to see him live, and so overall it's a great experience, and I wish that more people will learn about Ayurveda with the help of us practicing Vaidyas, that we go to our countries, we share the experience, we popularize Ayurveda for the benefit of everyone. गोवा 365 खातीर पणजे जान विन्सन रोजारियो. शेतात उदक भरप आनी ताका लागून शेतकारांचें भोव लुकसाण जावप ह्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसात. जायते खेपे मजतीच्या नांवान फक्त आश्वासनां मेळटात. कुडतरे रायतोळे हांगा वयले वटेनच्या शेतांनी उदक भरिल्लें, पूण अजून तांकां लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. आयतारा कुडतरे रायतोळे वाठारांत समिती तयार करपाक शेतकारांनी बसका घेतली. शेतकार मिकी फर्नांडिसाची या समितीत खजिनदार म्हण नेमणूक जाली. आदली समिती वयल्या वटेनच्या शेतकारांक फावो ती मदत करिनाशिल्ली. शेतात उदक भरून जाल्ल्या लुकसाणीची भरपाय तांकां दिनाशिल्ली. आता नव्या शेतकार समितीचो खजिनदार मिकी फर्नांडिसान शेतकारांक भरपाय दिवपाचे आश्वासन दिले. तशेंच तांच्या मागणीनुसार जायती कामां करतलो अशें आश्वासन दिले. आयकात. आमी येयल्ले सगळे एकठांय जाल्ले, जायत कमिटी काडपाची शेताची शेतां थोड्या शेतकारां उदक वेचून मागीर आज हांव सकयल सायडीचो आनी वयल सायडीचो शेतकार हांव. मागीर सकयल वयल शेतकारां ते कांय नाय म्हणटाले, मागीर आज सांगताय ते आहा म्हूण वयल शेतकारां आहाय म्हूण सांगताय, आनी आज ते 114 आंटी म्हणटाय एंट्री कराय म्हणटाय तेंगे नांव घाताय म्हणटाय ते. वयल सायडीन आख्खें शेत बी आख्खें पुरतालें, उदक पोवन आख्खें बुडतालें, आनी जायत लॉस जालां शेतकारांक. आख्खें पीक बी कांय जायनासली. मागीर आतां हांव प्रेजिडेंट जालो आहा थोड्याचो, आतां हांव सगळें सारकें कोतालो हें, आनी हें सगळें आख्खीची पायपलायन पायप बी बसयलो आहा थिंगा. उदक वचना, कोण ना आमगेलें कोणालें उदक वचना, आख्खेंच ब्लॉक जावन उरतालें. आनी सांकळ बी आख्खो थिंग मोडलो आहा थंय आख्खो ब्लॉक जाता उदक, आनी ताका लागून वयल शेतकारांक जायत माल जाता. आख्खें तेंगेलें सगळें बुडोवन वयता. ना तळ्या उदक आख्खें तें पोरणांतल्यान वयतालें आख्खेंच उदक, आनी आतां तें वचना, आख्खें ब्लॉक जालो आहा. आनी पयलीं हांवें तेंका सांगिल्लें जाल्यार ते कांय एक्शन घेवना ते आनी कांय करूं ना ती. आनी पूण आतां हांव आहा म्हळ्यार हांव करून ट्राय करतलो, आख्खेंच हांव करतलो. कितले शेतकार आसतले थिंगा? शेतकार जायच आहाय, उणें म्हणल्यार एक 50 सापून शेतकार आसतले सगळे आख्खे. आनी यार्डच्या सकयल सायडीच्या आनी आहाय, सकयल सायडीच्या जायच आहाय. वयल सायडी शेतकारांक आख्या घालपाक ट्राय आख्या हें घातलो तेंगे 114 बी सगळीं हांव तेंकां एड करतलो. कमिटीचेर हय कमिटी सगळ्यांक एड करतलो. पयलीं नाशिल्लो तो कितें? ना पयलीं नासलोले. आनी ते कितें सांगताले पयलीं तुमी कोण नाय म्हूण सांगताले, आनी ते हिंगा थोड्याची पावणी जाताली 3 लाखां 3.5 लाखां ही पावणी वयताली. पूण ते सकयल थोड्या अशें करून त्या शेतकारांक थोडे दिताले अशें करून, आनी होच पयशे खंय घाताले आनी कितें करता कांय खबर आसनासली. आनी वयल शेतकारां आनी तेंगे पिडा जाताय जाल्यार कांय दिनासले शेतकारां, वयल सायडी शेतकारां.
पूण आतां सगळें घातलो अशें करून तेंगे फन एंड फुडीन तेंगे सगळें एड करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत दर वर्सा जावपी सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल अंदू 15 ते 23 डिसेंबर मजगती पणजे जातलो. भारतांतले आनी संवसारांतले प्रतिभावंत तशेंच नवोदित कलाकार हातूंत वांटे घेतले. आयोजकांनी ते विशीं माहिती दिली. It's incredibly important for festivals like Serendipity because it adds to the fabric of the city, and I hope we have a long, fruitful relationship. I feel my association, this is I think fourth time that I'm curating an exhibition here, and I must say that the festival has extraordinary dimension, and that dimension is towards not looking at the past as such as historical exhibitions, but how do we perspectivize the contemporary from the tradition, and that is also inclusive of certain strands of creativity and innovation. This kind of emphasis has given a new touch to this festival because it doesn't dwell only on traditional form or at all, and also even traditional form, the emphasis is on creativity, and creativity is interpretation, and how do we look at the past from our vantage point. शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ कवळे आनी माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट बांदिवाडे हांच्या जोड पालवान आयतारा कवळे फोंडेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाच्या आवारांत गोंय पावण्यावेलो बायलांचो दिंडी महोत्सव घडोवन हाडलो. गोंयभरच्या ह्या दिंडी पथकांनी कवळेचो सगळो वाठार भक्तिमय करून सोडलो. पळयात. गोंयभरच्यान वट 10 पंगड ह्या दिंडी महोत्सवात वांटेकार जाल्ले. दिंडी सारकिल्ल्यो वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडून आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपाक सगळ्यांनी मुखार येवचें. ढवळीकार ट्रस्टी मिथिल ढवळीकरान उलो मारला. आयकात ताका. आज श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ आणि माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही महिला दिंडी महोत्सव हांगा आयोजित केला. सुंदर अशा परिसरात शांतादुर्गा देवळाच्या प्रांगणात आज हो महोत्सव साजरो जाता. महोत्सवा बरोबरच दिंडी कॉम्पिटिशन हे हांगा आयोजित केला. मोठ्या संख्येन आज कलाकार तशेंच भाविक हांगा जमलेले आसा. एक सुंदर असो जो दिंडी कला आमची पारंपारीक कला ही मुखार व्हरपाक श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळान पुढाकार घेतला आणि ताका सहकार्य आज सगळ्या भाविकांक केल्या बद्दल एक आनंद जाता. फुडें बी अश्यो आमच्यो पारंपारीक हिंदू संस्कृती मुखार व्हरपाक सगळ्यांनी मुखार सरचें आणि अशे कार्यक्रम आमच्या देवळाच्या प्रांगणां आसत किंवा सांस्कृतीक ठिकाणार फुडें व्हरपाक प्रोत्साहन करचें अशें सगळ्या आमच्या भाविकां कडेन मागता. फाटली 30 वर्सां जाल्ली कलासागर वेगवेगळ्या कार्यावळींनी कार्यरत आसा. आमकां शांतादुर्गा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तशेंच आमदार सुदीन ढवळीकार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान बरे सहकार्य केला अशें राजेश कवळेकारान सांगले. आयकात. नमस्कार. आम्ही माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आणि शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ कवळ्या आम्ही ऑल गोवा महिला सर्ती हांगा आयोजित केल्ली आसा. एका लोकांचो उत्कृष्ट प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा. शांतादुर्गा संस्थांचे सगळे पदाधिकाऱ्यांनी आमकां बरें सहकार्य केलें. त्या खातीर आमकां ही हांगा स्पर्धा आयोजीत करपाक मेळ्ळी आणि हे सांस्कृतीक कार्यक्रम घेवन आमकां फुडें वचपाची आज गरज आसा. हे धकाधकीच्या जिवनान हे कार्यक्रम घेवन आमी फुडें वचपाचे प्रयत्न आमचो आसा. आणि कलासागर ही संस्था गेली 30 वर्सां कार्यरत ह्या वाठारांत आसा
आणि वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी सक्सेसफुली घडोवन हाडलेले आसा आणि आमकां सगळे पाठबळ मेळ्ळे ते आमचे माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर, त्याच बरोबर केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नाईक यांचेय बी पाठबळ आमकां ह्या कार्यक्रमाक मेळ्ळा आणि ट्रस्ट जो आसा माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हातूंतल्यान सदांच आमकां ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाक आमकां हांगा सहकार्य करता. त्याच बरोबर कोवळे पंचायत मंडळ यांच्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. अशेच कार्यक्रम आमी फुडें बरे बरे घडोवन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. सावंत फिटनेस पंगडांतलो फोंडेचो तरणाटो निखिल जल्मीन 60 किल वजनी गटांत जाल्यार सूरज गावडेन 105 वजनी गटांत पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपीत भांगरा पदक मेळयलें. कावेलोसी जाल्ले हे चॅम्पियनशिपीत दादले आनी बायलां खातीर वेगवेगळ्या वजनी गटांत पॉवर लिफ्टिंग सर्ती घडोवन हाडिल्ल्यो. गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशनान 10 ते 11 डिसेंबर मजगती ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. दादले वर्गांत 59 किल, 66 किल, 74 किल, 83 किल, 93 किल, 105 किल, 120 किल आणि 120 परस चड किलांच्या गटात जाल्यार बायलां वर्गात 47 किल, 52 किल, 57 किल, 63 किल, 69 किल, 76 किल, 84 किल आणि 84 परस चड किलाच्या गटात ही सर्त जाली. या वेळार वैयक्तीक आणि पंगडां खातीर वेगवेगळी इनामां भेटयलीं. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयज कांय वाठारांनी गडगडा आनी जोगला सयत पावसाची शक्यताय आसा. मांडूस चक्रीवादळाक लागून तयार जाल्ल्या अशांत हवामानाचो मार दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी बसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. राज्याच्या हेर वाठारांनी हवामान सुकें उरतलें, पूण कुपा दाटिल्ल्यान दमटय पळोवपाक मेळटलो. आयज चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री उरतलें. अरबी दर्या खवदळपाक लागिल्ल्यान बोट धन्याक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.